ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतो, ऑर्डर करो कि हे भूतो, तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ, तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे, तो वो भाग जाएंगे। তো আজকে তো কালী পুজো না, তো বাবা কাল পরশু বরদানে বুঝিয়ে দিয়েছিল না, তো অমৃতবেলার থেকে কোন সমান? মহাকালী, তাই না? তো মা কালী কী করেছিল? সব ভূতগুলোকে শেষ করে দিয়েছিল, তাই না? তো বাবা আজকে বলছেন যে আজকে কি করো, মহাকালী স্বরূপ হয়ে, জ্বালা দেবী হয়ে সব ভূতগুলোকে ভয় পাইয়ে দাও, যে পালাও তোমরা আমার থেকে, আমার মধ্যে তোমার কোনো জায়গা নেই। प्रश्न, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? যারা বাবার নেশাতে থাকে, ঈশ্বরীয় নেশাতে থাকে, তো তাদের সৌন্দর্য কি? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है, जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। তো দেখো বাবা আজকে বলেই দিচ্ছে যে সেবা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শোভা। সেবা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবনে কোনো নেশাও নেই, কোনো সৌন্দর্যও নেই। আর বাবা তো আজকে সেবা দিয়েছে না, তো সবাই সেবাতে যাবেন না? দুদিন আগে বাবা বলছিল না, নবাব হবে না, আরাম পছন্দ হবেন না, সেবার সময় সেবা করতে হবে, না হলে পদ দেবার সময়ে বাবা বলবেন যে তুমি তো আরামে শুয়েছিলে, তোমাকে কি পদ দেব, তাই না? ওই জন্যে সেবা করতে হবে, তাই না? সবাই মেসেজ পেয়ে গেছেন তো কোথায় সেবা হবে? যে পাননি তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেবেন। प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? কে নিজেকে বাবার বাচ্চা বলতে পারবে? उत्तर, जिन्हें निश्चय है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयलिटी की नहीं, चलन रॉयलिटी की नहीं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। तो কি বলল বাবা? এমনি তো সবাই বাবার বাচ্চা, কিন্তু সবাই তো আর বাবার যোগ্য বাচ্চা না,
তো যোগ্য বাচ্চা হতে হবে। এই জন্যে তো শিব বাবার দুটো বাচ্চা না, একটা গণেশ আছে, এটা কার্তিক আছে। কিন্তু কার্তিককে কেউ বাবার কোলে দেখে না, তাই না? গণেশই থাকে। কেন? সে যোগ্য বাচ্চা। কেননা গণেশের সবাই জানেন তার হাতি চোখ, তার হাতি কান, তার হাতির মুখ, তাই না? তো সবসময় লক্ষ্যের উপরে নজর, তাই না? বাজে কথা শুনবে না, হাতির কান বন্ধ করে দেবে, তাই না? শুন আছে মুখে, তাই না? ফু মেরে মেরে হাঁটবে, যাচাই করে করে কথা বলবে, আর সব সময়ে খুশির লাড্ডু খাবে, তাই না? খুশিতে থাকবে, আর ত্রিনেত্রীও থাকবে, তার হাতে সুদর্শন চক্রও থাকবে, তাই না? তো চিন্তা করো যে আমরা সেই রকম শিব বাবার কোলের যোগ্য বাচ্চা, গণেশ বাচ্চা হতে পেরেছি না? এখনও কার্তিকের মতন ধনু তীর ধরে দুনিয়ার দিকে তাকাতে থাকি আর যুদ্ধ করতে থাকি, তাই না? আজকে একটা সুন্দর গল্প পোস্ট করা আছে, তাই না? পড়বেন সবাই গ্রুপে। খুব সুন্দর গল্প আছে শ্রীকৃষ্ণের আর আরেকটা ওনার রথির কথা সেখানে বলা আছে। খুব সুন্দর প্রশ্ন উত্তর আছে যে সাক্ষী কি করে থাকে, তাই না? আর কি কখন ভগবান শোনে। ওম শান্তি। শিব বাবা ইয়াদ হ্যায়? বলো, শিব বাবা ইয়াদ আছে? ইয়াদ আছে বলেই তো ঘর থেকে দৌড়ে দৌড়ে এসেছে, তাই না? স্বর্গ কি বাদশাহী ইয়াদ হ্যায়? বাবা বলছে শিব বাবা তো মনে আছে, কিন্তু স্বর্গে যাব তার নেশা আছে? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता, তাই না? বাবা আজকে তো বলেই দিয়েছেন না, সমানে থাকবে না। আজকে তো সব মহাকালী স্বরূপ, জ্বালা স্বরূপ, সব ভক্ত আত্মারা আপনার কাছ থেকে চাইতে আসবে। কি চাইতে আসবে? এই ভূতগুলো আমাদেরকে পরেশান করছে, এদের থেকে মুক্তি দাও, এটাই চাইতে আসবে, তাই না? তো আগে নিজে ভূতগুলোর থেকে মুক্তি হয়েছে, তবে তো ওদেরকে দিতে পারবে। তো আজকে সেই স্বরূপে বাবা বলল না, প্রথমে হলো সমানে থাকা, তারপরে হলো ঘন্টায় 1 সেকেন্ড করে রিভাইজ দেওয়া, যাতে রোদ পড়তে থাকবে, স্মৃতির জল পড়তে থাকবে, তো সেটা খুব ভালোভাবে রেজাল্ট হবে। তো ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। তো আজকে সারাদিন কেমন থাকবো? কোনো ভূত আমার কাছে আসতে পারবে না, তাই না? এই অহংকারে থাকো, শুদ্ধ অহংকার। बहुत ऊंचे ते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম না, তো কথা বলবো তো কেমন বলবো, হাঁটা চলা করবো তো কেমন করব, তার মধ্যে রয়্যালিটি থাকা উচিত, তাই না? बाप चलन से समझते हैं यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है, তাই না? কথা বলার ধরন যদি ঠিক নেই, তার মধ্যে মানুষ আঘাত পেয়ে যাচ্ছে, তো বাবা বলবে এ তো ঠিকঠাক নেই। তো বাবা বলছেন মেরা বাচ্চা कहलाने का भी हकदार नहीं। তো দেখো আমরা কোন লিস্টে আছি, বাবা পছন্দ করবে তো আমাদের কথা, ভাষা, চাল চলন? বাবা বলবে তো আমার বর্ষার হকদার বাচ্চা না অযোগ্য বাচ্চা বলবে? কেমন আছি আমরা একটু যাচাই করে দেখতে হবে। तो लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं, তাই না? লোকেরাও দুনিয়াতে বলে না ভগবানও নেমে এসে যদি বলে তাও শুধরাবে না, তাই না? তো আমরা ওই রকম আছি নাকি? ভগবান এসে বলছে তাও শুধরাবো না? নাকি सुधारने वाला बच्चा? सुधरने वाला बच्चा तो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वो निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो हम कितने ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर
कितना ऊंच होना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যে সবাই বলে কি বলে না, আমরা তো ভুলে যাই, কিন্তু আমরা যখন বাড়িতে কোনো উল্টোপাল্টা কথা বলি তখন বাড়ির লোক কি মনে করিয়ে দেয়, হুম? তুমি নাকি ওম শান্তিতে যাও, তাই না? এখনো বেচারাগুলো পারফেক্টলি জানেও না যে এটা ভগবানের বাড়ি। জানে কি? এমনি আমাদের থেকে শুনেছে ভগবানের বাড়ি, তাই না? তো বলে কি না যে তোমরা নাকি ওখানে যাও, কী সব শুনে আসো, এইসব শিখেছ, বলে কি না? তো বাবা বলছেন কত উঁচু বাবার কাছে পড়াশোনা করছো, আগে গিয়ে আরও প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে যে এরা ভগবানের ঘরে পড়াশোনা করতো, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম চালচলনও তো দেখতে পেতে হবে না, না হলে ওরা কমপ্লেন করবে না ভগবানের কাছে যে কি বাচ্চা বানিয়েছো। तो बाबा बोलছেন जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए। বাবা বলছেন যত স্তুতি শুনবে, আজকে সব বিকেল থেকে পুজো শুরু হবে, যত স্তুতি গান শুনবে তো নিজের ভিতরেরও মা কালী জাগা উচিত, তাই না? যেই স্তুতিগুলো আর অন্য কারণ নেই, ভূতেদের সঙ্গে লড়াই কে করছে? আমরাই তো করছি না। तो बाबा कहते जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए। প্রজা কি থোড়ে হি মহিমা হ্যাঁ, তাই না? যত দেবী দেবতা হবে, যাদের পুজো হবে সকাল থেকে রাত, তারা থোড়ি না প্রজা আত্মাদের পুজো, তারা তো সব রাজা বাচ্চাদের পুজো, তাই না? তো যারা বিজয়ী আত্মা তাদের পুজো। तो बाबा बोलचन एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना, दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। तो शिव बाबा कमप्लेन করছেন কোনো বাচ্চাগুলোকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আর পেরে উঠছি না, তারা আর শুধরাচ্ছেই না। হ্যাঁ, তো আমরা কোন লিস্টে? হ্যাঁ, বাবার ইশারা দেখে বুঝে পরিবর্তন হয়ে যাই তো, নাকি বুঝালেও শুনবো না এইরকম? नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। কি করে বাবা বুঝবে যে কে বুঝছে আর কে বুঝছে না? যার মধ্যে নেশা আসলো মানা সে বুঝলো, আর যার মধ্যে নেশা হলো না মানা সে এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, তাই না? মা বাবার তো একটাই কাজ যে আমার সন্তানগুলোকে আমার কাছে এনে দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন আমাকে ওই গাছের ফুল দিতে হবে না, আমাকে চৈতন্য ফুল আমার কাছে দিয়ে দাও, তাই না? তো সেবা করতে হবে, তো সবাইকে সেবাতে যেতে হবে। तो सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। কি বলল শিব বাবা? শিব বাবার হৃদয়ে কে জায়গা বানাবে যে সেবা করবে? बच्चा वो जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो, তাই না? যে বাবার হৃদয়ে জায়গা করতে পারলো সেই তো আসল বাচ্চা, তাই না? बाप का बच्चों पर कितना लब होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वो तो है हद का मायावी मोह, यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं, তাই না? যখন বাবার ঘরে আসি, বাবার কাছে আসি, তখন বাবা বলছে কোন মা বাবা এরকম হবে যে নিজের বাচ্চাকে কাছে পেয়ে খুশি হবে না? তো দেখো শিব বাবা আমাদেরকে, তাই না, কাছে পেয়ে কত খুশি হয়ে যায়। बाबा बोलचन बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है, बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है, यह भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को, तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं, তাই না? সন্ন্যাসীরা তো বাবার জ্ঞান যোগ পুরুষার্থ করবে না, ওরা তো এসেছেই দাপরের থেকে।
तुम कितना ऊंच पड़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर होता है, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা কেউ সাধারণ আত্মা না, তোমরা সব দেবকুলের মহান হস্তি। কিন্তু দেখো কত সাধারণ বসে আছো। কেননা সঙ্গম যুগে যদি সাধারণ থাকবো না তো ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বো, আর ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে জ্ঞানযোগ পুরুষার্থ কখন করব, তাই না? ওই জন্যে এই সময়ে সাধারণ থাকা ভালো। तो तुम बच्चों के अंदर में यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यह ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा। घुरते गले बेड़ाते गले बाबार मुरली शोनेन, বাবাকে যোগ করেন, বাবাকে ইয়াদ করেন না ভুলে যান। বাবা বলছেন কোথাও চক্র লাগাতে যাও, বেরোনোর সময়ও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে আর সেখানেও প্রত্যেক দিন বাবার সঙ্গে থাকবে, তাই না? সে সবাইয়ের মধ্যে আনন্দ করো, কিন্তু বাবা আমার সাথী, এটা কখনো ভোলা যাবে না। बेहद के बाप की तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने ऐसा बुद्धू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते वो सर्वव्यापी है, भगवान को ही कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कितने ऊंच पूज्य थे, তাই না? আমরাই সেই স্বরূপ ছিলাম দেব দেবতার, আবার নিজেরাই বসে নিজের প্রতিমাগুলোর পুজো করছি, তাই না? আজকেও কালী পুজো, তাই না? তো সেই মহাকালী রূপ ধারণ করে, সেই জ্বালা রূপ ধারণ করে, জ্ঞানের খড়গ ধারণ করে, তাই না? যোগের আগুনে সব অসুর নাশ আমরাই করেছিলাম। বাবা বলছে তোমাদেরই ইয়াদগার, এবার তোমরাই বসে পুজো দিচ্ছিলে, তাই না? এবার কিন্তু পুজো অন্যরকম হবে, বাহ্যিক স্থূল পুজো হবে না। কেমন পুজো হবে? নিজের ভিতরের আসল মা কালী জাগবে। বাবা আজকে বললো না সব ভূতগুলোকে ভয় পাইয়ে ভাগিয়ে দাও আজকে, তাই না? কোনো ভূত আর যেন না থাকে। तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़े जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं, यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। তো ভক্তি কবে শুরু হয়েছে? থোড়ি না পরম্পরা থেকে। সারা কলকাতা শহরে দেখো কেউ 50 বছরের পুজো পালন করছে, কেউ 75 ইয়ার্স পালন করছে, কেউ 100 বছরের পালন করছে। আর সবচেয়ে বেশি কলকাতায় কোনো একটা জায়গা আছে, একবার বর্দি ঘোরাতে নিয়েছিল, সেখানে 400 বছরের পুজো, তাই না? তো সবচেয়ে পুরনো পুজো, তো 400 বছর হলো পুজো কলকাতায় প্যান্ডেল দিয়ে মা দুর্গার পুজো। তার আগেও পুজো অবশ্যই ছিল, প্যান্ডেল দিয়ে হতো না হয়তো, তাই না? তাহলে ভাবুন এগুলো কি পরম্পরা থেকে চলছে? এগুলো তো পরে 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 সব মন্দিরগুলো তৈরি হচ্ছে, তো ভক্তি তৈরি হচ্ছে, তাই না? ভক্তরা পুজো দিতে যাচ্ছে। तो बाबा बोलছেন हमको कौन पढ़ाते हैं, भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा, वो तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं, मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए, তাই না? তো দেবী দেবতা যদি জন্মের থেকে দেবদেবী হলো, তো দেবদেবী হবার ভাগ্যের জন্যে কর্ম কবে করেছিল? নিশ্চয়ই আগের জন্মে। তো বাবা বলছেন কিভাবে করেছিল? ভগবানের থেকে মত নিয়ে করেছিল।
বাবা বলছেন এখন সেই এপিসোড চলছে, আমরা ভগবানের থেকে মত নিয়ে সেই দেব শিশু হবার পুরুষার্থ করছি। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। তো ভগবানের মত তো বুঝে গেছি, কিন্তু মানুষের মতও শুনতে থাকি। কেউ বলবে ধূত এই হয় নাকি, ওই হয় নাকি, ওইটা হবে নাকি, হ্যাঁ এমনি বলে দিলে হবে? সে কি দুনিয়া বিনাশ হবে? সে কি সত্যযুগ আসবে? এ তো দুনিয়া চলতেই থাকবে, তাই না? তো এটা হলো মানুষের মত, কিন্তু ঈশ্বরের প্ল্যানিং কে জানে, সে কি প্ল্যান করে রেখেছে, তাই না? मनुष्य मत क्या कहती, ईश्वरीय मत क्या कहती, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? তাই না? বাবা বলছে আমি কি বাচ্চা আছি না কি কারো, না আমি কোনো গুরুর শিষ্য আছি যে আমি মানুষের তৈরি শাস্ত্র পড়ে তোমাকে মত দেব, তাই না? বাবা বলছে আমি তো, তাই না, সৃষ্টির ভগবান আছি, বীজ রূপ আছি, সব আসল জ্ঞান তো আমার কাছে রয়েছে। मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हूँ, तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। লোকেরা বলে না কোন শাস্ত্রে লেখা আছে, এরা সব উল্টো পাল্টা কথা বলে কোন শাস্ত্র থেকে নিয়ে এসছে, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে, তাই না? তো কোনো শাস্ত্রে লেখা থাকলেই ভগবান বলবে? শাস্ত্র তো মানুষ লিখেছে, ভগবান আসলে তো তার কথা বলবে। भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि हैं, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু যে যোগ্য বাচ্চা হবে সে তো বুঝতেই পারবে যে মানুষের মতে চললে আমার কোন গতি হচ্ছিল, আর বাবার মতে চলে আমার কোন গতি পেলাম, তাই না? আমার জীবনের অবস্থা ভালো হলো না খারাপ হলো। भगवानों हम उनसे पढ़ने जाते हैं, हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए, याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है, তাই না? বাবা বলছেন 1 ঘন্টা ক্লাস করো বাস, বাদ বাকি তো চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবাকে याद करो। ज्ञान और योग दोनों बहुत सहज है, अल्प का ही है एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेविन था ना, क्या तुम भूल गए हो? বাবা বলছেন এত লক্ষ্মী পুজো, এত নারায়ণ পুজো, এত কৃষ্ণ পুজো, এত গল্প রাজা মহারাজাদের, এত ইতিহাস, তোমরা কি ভুলে গেছো ভারত কি ছিল? আবার সেই রকম সোনার দুনিয়ার ভারত বানাতেই তো বাবা এসেছে। तो बाबा बोलছেন यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 बरस बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना, यह तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों बरस कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसी को भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु यह स्कूल है, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है, তাই না? জ্ঞান তো খুব সহজ, 1-2 দিনেই বুঝে যাবে, কিন্তু তৈরি হতেই তো সময় লাগে। বাবা বলছেন ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता, তাই না? এক একটা অব্যক্ত মুরলিতে বাবা এত খাজানা দিয়ে দেয়,
চার পাতার মুরলি মাথায়ই থাকে না, দু চারটে কথা মনে থাকলো, বাদ বাকি ওয়েস্ট হয়ে যায়, তাই না? বাবার সব জ্ঞান যদি মাথায় থাকতো, জীবনটা কত সুন্দর থাকতো। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म मिलता है, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। তো বাবা বলছে এই জ্ঞান কিন্তু আর কোনো জন্মে তুমি পাবে না, তাই না? এই শুধু এই জন্মের জন্য। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। বাবা বলছেন একবার ভাবো তো, এই জন্মে যাতে ভালো থাকি তার জন্যে জিসমানি পড়াই, বাইরের জগতের পড়াই দিন পর দিন, বছর পর বছর, ঘন্টার পর ঘন্টা করতে থাকি, কত প্রায়োরিটি দিই। আর বাবা বলছেন তোমার কল্পকল্পের জন্মের তোমার সুখে থাকার পড়াই, তো তার কোনো प्रायोरिटी হবে না। तो बाबा बोलছেন बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं फिर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। बाबा বলছেন আমি তোমাদেরকে কত সলভেন্ট, কত সাহুকার বানিয়েছিলাম, তোমাদের কি শান ছিল, তাই না? আগেকার রাজা মহারাজাগুলোর দেখেছেন না, তো তারা তো কলিযুগের রাজা মহারাজাদের শান ও শৌকত। তো ভাবুন দাপর যুগের কেমন ছিল, ভাবুন তেতা যুগে কেমন ছিল, ভাবুন সত্য যুগে কেমন ছিল। তো বাবা বলছেন এত শানদার জীবন আমি তোমাদেরকে দিতে চাই, এত রয়্যাল জীবন দিতে চাই। ফির ইনসলভেন্ট বন যাতে হ্যাঁ, আর যারা কোনো দিন অনেক জন্ম ধরে যুগ যুগান্তর ধরে যারা এত রয়্যালিটি, এত শান শৌকতে ছিল, সেই বাচ্চাগুলো এখন দেখো সাধারণভাবে বসে আছে, তাই না? अभी भारत का हाल देखो क्या है, फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। কি বললো বাবা, মাতাগুলোকে সময় বের করতে হবে, দাঁড়াতে হবে। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम, धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस करते हैं, वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं, তাই না? ভাগ্যবান তারা যার বাড়ি থেকে কোনো অপোজিশন নেই, বন্ধন মুক্ত আত্মা, তারা তো সেবা করতে পারবে ভালো করে। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, তাই না? আর বন্ধন মুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি বাড়ি বসে থাকি, সেবা না করি, তাহলে আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ করছি না, তো আমি শিব বাবার দিলে জায়গা করতে পারবো, তাই না? तो बाबा बोलছেন अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। কি বললো বাবা, বন্ধনের মধ্যে কে থাকে? গলায় ফাঁস কার পড়ে? ভেড় বকরির পড়ে, গরুর পড়ে। কখনো শের বাঘ তার কখনো কেউ বন্ধন ঢালতে পারে, তাই না? তো শেরনি বাচ্চা কখনো বন্ধনে থাকবে না। আর মা দুর্গার আসন কি দেখানো, বাঘ শের, তাই না? तो गवर्नमेंट कभी कह न सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस न करो, बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो, हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो भारतवासियों से, फिर भी उनकी समझ अच्छी है, তাই না? এই সব ঘটনা তো ঘটে গেছে। যখন মম্মা বাবা ছিল তখন তো কোর্টও হয়েছে যে তোমরা কি জ্ঞান শোনাচ্ছ, দুনিয়াতে কেন সবাই অপোজিশন করছে, তাই না? তার উপরে তো কোর্ট কেসও হয়েছে, তাই না? তারপরে মম্মা গিয়ে বুঝিয়েওছে, তারপরে পারমিশন পেয়েছে, তবে তো সংস্থার নাম হয়েছে, খুলেছে, সংস্থার একটা নিজস্ব পরিচয় হয়েছে। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है, তাই না? একটা আত্মারও যদি সেবা করি
তো বড় লটারি পাওয়া হয়ে গেল, তাই না? শিব বাবা খুশি হয়ে গেল, তাই না? আর শিব বাবা যেটা বলছে করব না, অথচ শিব বাবার মাথায় গিয়ে জল ঢালতে থাকবো, ভাববো খুশি হয়ে যাবে, হবে? হুম? বাবা বলছে আত্মাদের মাথায় গিয়ে জল ঢেলে আসো, তবে আমি খুশি হব, তাই না? कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दासिया बनेंगे, তাই না? সেবা কারা করবে? সেবা রাজা বাচ্চাগুলো করবে, তাই না? দাস দাসী তো সেবার সময়েও মায়ার দাস হয়ে থাকবে, তারা নিজেকে ফ্রি করতে পারবে না, সময় করতে পারবে না, মায়ার অপোজিশনে ফেসে থাকবে, তাই না? তো সেবা করার ভাগ্য সবাই পাওয়া যাবে না, যে রাজা বাচ্চা সেই করবে। तो दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, यह दादा भी समझाते हैं, बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले खलास। तो सेवा करार जन्य के बोलছে? ভগবান বলছে। আর বাবা কমপ্লেনও করছেন যে কেউ যদি বোঝে যে এটা ভগবানের আদেশ, তো সে করবে তো জরুর। আর কেউ যদি, তাই না, এখান থেকে বাইরে গেল আর কান থেকে বের করে দিল কি শুনলো, সেরকমও বাচ্চা আছে। বাবা বলছেন ইহা পর बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। এইরকম তো নিশ্চয়ই কেউ নেই, হ্যাঁ? না আছে কেউ? এখানে বসে আছি অথচ অন্য কিছু ভাবছি, এখান থেকে গিয়ে এই করব সেই করব, কত পুজো আয়োজন আছে, কোথায় যেতে হবে, কোথায় কি করতে হবে, হ্যাঁ? বাবা তো সব বোঝে, তাই না? নিশ্চয়ই কারো মনে চলছে, বাবা দেখে নিয়েছে, তাই না? বুদ্ধি বাহার ভটকতি ধাক্কা খাতি রেহতি হ্যায়, তাই না? এখানে বসেও ধনুতীর চালাচ্ছে কার্তিক হয়, বাবার কোলে বসেও গণেশ হতে পারছে না, তাই না? কি অবস্থা ভাবো। एक भी भूत निकलता नहीं है, বাবা বলছেন সব ভূত চেপে ধরেছে ওকে, একটাও ভূত বেরোচ্ছে না। পড়ানে वाला कौन और बनते क्या है, তাই না? কার কাছে বসে পড়াশোনা করছে আর কি করছে, তাই না? কেমন ভাগ্য তৈরি করছে। साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं, सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए, তাই না? আজকে বাবা শুধু সেবা সেবা বলে যাচ্ছে। কি বললো বাবা? সেবাতে তো উড়তে থাকা উচিত, তাই না? तुम बच्चे शांति स्थापना अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापना कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापना कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं, एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है, তাই না? বাবা সেদিন বলছিল না, সার্টিফিকেট কোথায় থেকে নেবে? লক্ষ্মী হয়েছ ভালো, নারায়ণ হয়েছ ভালো, কে সার্টিফিকেট দেবে? বাড়ির লোক দেবে। তো বাড়ির লোক কখন সার্টিফিকেট দেবে? যখন শান্তিতে ঘরে থাকবে। আর যদি অশান্তি করতে থাকি, বাবা দুদিন আগে বলছিল না, রাগ অভিমান অহংকার এর মধ্যে থাকি, তাহলে সার্টিফিকেট দেবে? বলবে কে জানে কি পড়াশোনা করতে যায়, এসে তো দেখি এইরকম থাকে, তাহলে কি সার্টিফিকেট হলো? হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন, बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद न रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं। বাচ্চাগুলো জিজ্ঞেস করছে বাবা তুমি আমাকে মনে করো? बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, न बिसरो न याद रहो, बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े हैं, बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का बरसा देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, তাই না? এটা কে বলছে? ব্রহ্মা বাবাকে বাচ্চারা জিজ্ঞেস করছে বাবা आप हमको याद करते हैं? তো ব্রহ্মা বাবা বলছে আরে বাবা বলেছে না সবাইকে ভুলো তো স্বর্গের বর্ষা পাবে, তো আমি বাবাকে ইয়াদ করব না, তোমাকে ইয়াদ করব, তাই না?
यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैज को इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। তাই না? যারা ব্যাজ ধারণ করে তাদের উপরে বড় দায়িত্ব থাকে, তাই না? এদিকে ব্যাজ পড়ে আছি বা শিব বাবার লোগো দেওয়া কিছু পড়ে আছি, আর ওইদিকে স্টেশনে বসে, তাই না, বিড়ি টেনে যাচ্ছি, হ্যাঁ, বা খৈনি খাচ্ছি, গুটকা খাচ্ছি, হ্যাঁ, তাই না, বসে কোথায় কী সব করছি, তো লোকে কি বলবে? এই দেখো বাবার বাচ্চারা কি করে, ওরা আর কিচ্ছু চেনে না, মানুষকেও চেনে না। কাকে চেনে? ব্যাজকে চেনে, তাই না? ওই জন্যে আপনারাও দেখবেন কোথায় কোন গাড়ি গেল, একটা যদি লোগো লাগানো থাকবে, এই তো বাবার গাড়ি যাচ্ছে, ওটা কি বাবার গাড়ি? গাড়ি তো আর কারোর, তাই না? সে হয়তো বাবার লোগো লাগিয়ে আছে, সে হয়তো বাবার জ্ঞানে চলেও না যে চালাচ্ছে, তাই না? কিন্তু মনের ভিতরে কি হয়? বাবার বাচ্চা যাচ্ছে, তাই না? তো তার থেকে আশা শুরু হয়ে যায় যে এ বাবার বাচ্চাই হবে, ভালো মানুষই হবে, তাই না? কোনো গাড়িতে লোগো লাগানো আছে মানে চলো ভাড়া করে নাও, এ ভালো মানুষ হবে, তাই না? তো এরকম একটা সার্টিফিকেট জাগে না? তো সেখানে যদি আমি ব্যাজ পড়ে উল্টো পাল্টা করি, তাহলে কার বদনাম করছি? ভগবানের বদনাম করছি। তো ব্যাজ পড়া একটা দায়িত্ব, তাই না? বিনা যোগ্যতাতে ব্যাজ পড়া উচিত না। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। गीता वाले जो हैं वो अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे यह चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना। चक्र तो फिरना ही है, हर एक की दिल में यह आता जरूर है। हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर मेरे में कोई खामी है, তাই না? বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কেন সেবা করতে পারবো না, তাই না? নিশ্চয়ই আমার ভিতরে কোনো কমি আছে, তাই না? माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है, तो की कमी আছে? माया भूत नाक ধরে মুখ বন্ধ করে বসে আছে। अब तुम बच्चे समझते हो, हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। सब बुझिए टुझिए बाबा आत्मज्ञान देवा शुरू করলো, বললো মনে থাকে যেন তুমি आत्मा আছো না, अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हमको अमर लोक जाना है, यह मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। कर्म भोग माने কোনো না কোনো হিসাব কিতাব বেরোবে, চাহে শরীরের, চাহে ধনের, চাহে মনের, চাহে জন মানুষের থেকে। তো বাবা বলছেন কর্মভোগ তো বারবার জীবনে আসবেই, কিন্তু বাবা বলছেন মায়াও পরীক্ষা নেবে যে কতটা স্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাবা বলছেন কখনো মুঞ্জনা নেই, কনফিউজ হবে না যে কি হচ্ছে আমার সঙ্গে। যা হচ্ছে ভালোর জন্যে হচ্ছে, যা হচ্ছে আমাকে তৈরি করার জন্যে হচ্ছে, যা হচ্ছে আমাকে যোগ্য বানানোর জন্যে হচ্ছে। সেদিনের মুরলিতে ছিল না দুদিন আগে, মায়া বলছে যে আমি অযোগ্য বাচ্চাগুলোকে বাবার কাছে আসতে দিই না, তাই জন্যে আমি ওদের পরীক্ষা নিই, তাই না, যে সে যোগ্য কি না। তো এইগুলো শুধু পরীক্ষা হচ্ছে, মায়া কিছু না, সে ডিস্টার্ব করার জন্যে নয়, সে আমাদেরকে তৈরি করার জন্যে পরীক্ষা নেয়। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। বাবা বলছেন একটু পরিস্থিতি আসলে তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ, কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ। বাবা বলছে ওরম করবে না, এগুলো পরীক্ষা, এগুলো তোমার স্থিতিকে শক্তিশালী বানানোর জন্যে এসেছে। যখন এই পরীক্ষাগুলো পাস করে নেবে তো তুমি আরও পাওয়ারফুল আত্মা হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে পরিস্থিতি আসলে, বাধা বিঘ্ন আসলে, মায়ার পরীক্ষা আসলে কখনো ভাববে না যে আমি ডুবে যাব, আমি তো উঠবই বটে, আরও শক্তিশালী হয়। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो।
देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं, फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है। गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छ आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वो हड्डियाँ भी काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है। फलक माने नेशा, फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं। हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। तो बाबा बोलছেন বন্ধনে কে থাকবে? যারা ভেড় বকরি, তাই না? তো বাবার ভেড় বকরি বাচ্চা হতে হবে না, কোন বাচ্চা হতে হবে? शेरनी বাচ্চা হতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেবা করতেই হবে। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। कर्म भोग की बीमारी या माया के तूफानों में मूंझना माने कन्फ्यूज होगा, व हैरान होना, हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है, बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगाड़ते बाप की याद में हर्षित रहना है। उसे उगाड़ते बाप की याद में हर्षित रहना है। तो बाबा बोलছেন কোনো কর্মভোগ আসলো বা কোনো তো বাবা বলছেন কোনো কর্মভোগ আসলো, রোগ অসুখ আসলো বা পরিস্থিতি আসলো, তো বাবা বলছেন কনফিউজ হবে না যে কি হবে। বাবা বলছেন ঘাবড়াবেও না, ভয়ও পাবে না। বাবা বলছেন ওই সময়ে উগারনা মানা জাবর কাটা, তাই না? তো গরু যেরকম জাবর কাটে তখন উগারবে মানা মনে করবে যে এই পরিস্থিতির জন্যে বাবা কোন শক্তি কোন গুণকে ইউজ করতে বলেছে, তাই না? বাবা কোন জ্ঞান বিন্দু দিয়েছে এইরকম পরিস্থিতি আসলে কি করতে হবে বলেছে, তো মনে করবে, তো সমাধান হাতে চলে আসবে। তো বাবা বলছেন আর বাবার ইয়াদে খুশি খুশি পরিস্থিতিকে ডিল করবে। যেরকম গণেশের সবসময় হাসি মুখ থাকে, তাই না? খুশির লাড্ডু খেতে থাকে, ও হাতির মতন আর পরিস্থিতি ইঁদুরের মতন। যেরকম মহাবীর হনুমানের সামনে দেখানো হয় হাসি মুখ, পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি তুলোর মতন ধরেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম হাসি मुखे परिस्थिति फेस कर। वरदान, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी
अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं, आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो। শিব বাবা বলছেন আত্মা দেখতে কেমন? যেমন দীপকের দিয়ার আলো যেমন থাকে না, সেই রকম দেখতে। इसीलिए चमकती हुई आत्माएं, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार, इसीलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। স্থূল দীপক কি জ্যোতি মে দিখায়া है। ওই জন্য আগে দিওয়ালিতে একটা ঠাকুর ঘরের প্রদীপ থেকে আগুন নিয়ে, তাই না, সব দিকে আগে ঠাকুরের কাছে দিত, পুজো দিত, দিয়ে তারপরে সেখান থেকে আগুন নিয়ে সব প্রদীপগুলো এক থেকে এক জ্বালাতো। এইটা ছিল ট্র্যাডিশন, যে আগে ভগবান আসবে, কারোর কোনো আত্মার দিয়া জ্বালাবে, এবার সে দিয়ার থেকে আরেকজন, আরেকজনের থেকে আরেকজন, এইভাবে সব দিয়া যখন জ্বলে উঠবে তখন দিওয়ালি হবে, তখন লক্ষ্মী আসবে, তাই না? মানুষ তো আর বুঝলো না ওটা। এবার একসঙ্গে টুনি লাইট জ্বলবে, তাই না? না ভগবান আসলো, না কিছু সুইচ চালু করলো, একসঙ্গে টুনি লাইট জ্বলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো আগের উৎসবগুলোর পিছনে কোনো लॉजिक तो छिलो। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके भविष्य साकार दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है, लक्ष्मी के रूप में यादगार है। माने दिवालीते की হয় চারিদিকে দিয়া জ্বালানো থাকে, মানে নিরাকারী আত্মাগুলোর यादगार। আর পুজো হয় কিসের? লক্ষ্মীর পুজো হয়, তাই না? দিওয়ালিতে লক্ষ্মী পুজো হয়, তার মানে দেব স্বরূপের यादगार। তো নিরাকার আত্মাগুলোর यादगार আর তাদের দেব স্বরূপের यादगार, এই দুটো यादगार মিলে দিওয়ালি হয়। ওই জন্যে অন্য স্টেটগুলোতে দিওয়ালির আগে ঘরের কোনা কোনা পরিষ্কার করে, যেরকম দুনিয়া পরিষ্কার হলে তারপরে লক্ষ্মী আসে, তাই না? यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है, यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। মানে সব দিয়াগুলো লক্ষ্মীর মতন হলো। তো আপ শ্রেষ্ঠ আত্মায়, আর শুধু লক্ষ্মী হয় না, যারা পুজো দেয় না ওরা লক্ষ্মীর সঙ্গে গণেশও রাখে, গণেশ আর লক্ষ্মীর পুজো হয় দিওয়ালিতে, তাই না? তো গণেশেরও দেবতাদেরও यादगार, দেবীদেরও यादगार একসঙ্গে পুজো হয়। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। तो সবাইয়ের বাড়িতে বাড়ি বাড়িতে দিওয়ালি হয়, তো সবাই গণেশ আর লক্ষ্মী স্থাপনা করে পুজো করছে। তো কার পুজো করছে? গণেশ তো তোমরা, লক্ষ্মী তো হবে তোমরা, তাই না? তো নিজেদেরই यादगार বসে আমরা পুজো দিচ্ছি। स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। তো বাবা বলছেন আজকে যেন সারা দিন শুভ সংকল্প চলে, কোনো নেগেটিভিটি না থাকে, লোকেরা যেন বাড়ি ঘরের কোনা কোনা পরিষ্কার করে, আজকে যেন আমার মনের প্রত্যেক কোনা, তাই না, পরিষ্কার,
কোনো ভূত থাকবে না। আজকে বাবা বলেই দিল না, সব ভূতকে ভাগিয়ে দেবে, কোনো ভূত থাকবে না। আর পুরো লক্ষ্মীর মতন চারিদিক পরিষ্কার, গণেশের মতন, তাই না, বাবার কোলে যাতে বসতে পারি সেই রকম, তাই না, বাবার দিল জিতনে বালা নিজের চাল চলন, কথা, ভাষা, ব্যবহার যেন থাকে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।